Senina resturang, mari bangkat kita kubas kebat tinta. Kata pengalo-ngalo, turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serahan Tuhan ikatakan kami, mejuah-juah reselamat wari minggu manbanta kerina, ijapa pe kita ringan. Ibas situasi pandemik COVID-19 enda, tetap kita erpengen resman Tuhan. Dia kita harus erbahan kebatin minggu, ibas jabu ta skala-skala. Tapi labo rebanca kurang kriahan ukurta, ibas muji rasa nembah man Tuhan. Mari si totoken kerina ngawan ni perpulungan Tuhan, ibas GBKP kilometer pitu enda, gelah tetap megegeh terlebih keluarga kekelengan ta si inggol ben ngadap man Tuhan, ibas piga-piga wari singgo lepas. Bangkat kita kubas kata penaruh. Minggu enda igelari minggu jubilate. Ema minggu sebagai kita ersura arkiteken kemenangan si enggo isakan Tuhan Yesus Kristus manbanta arah kekekenna. Minggu jubilate ema sebagai kita guna ermerah ukur arkiteken ia si enggo mulai kita ibas erbagai-bagai kesusahan singgo si bentasi. Pembebasan si enggo ilakukan na labo arkiteken kini ulinta, tapi arkiteken kelang Athena manbanta. Sepesikap dagi ukurta, raduras kita ersembah dengan ngatakan bujur manbana, si enggo bebaskan kita. Ersuraklah, aleluya. Perpulungan mari ras kita tedis, si puji Tuhan ibas kitab dan denta nomor 3 ayat 1 kari si peduakan. Si babai song leader taras organista. Ibas gelar di bata bapa sinepa doni enda ras krina isina. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mulahi kita. Ibas kuasa dosa ras pebeben nari. Ras ibas gelar kesah sibadia sinampati ras ngapuli manusia. Perkuhati ras damai ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ersuraklah man Tuhan, odoni krina. Ersuraklah dengan rendelah
perban riahna. Mazmur 20 ayat 4. Erpalaskan kata di bata enda, mari radurasi puji Tuhan, ibas kitab Nenenta nomor 320 siwah, ayat 1-2 ipandu organis ras song diderta. Kinata kegeluhan manusia. Turang rasenina bagi Tuhan engkau mulahi bangsa Israel i Mesir nari. Jenari itu guteguna seku Jerusalem. Labo iti may dibata manusia ngasup mulahi bana ibas iketen kesusahan nari. Tapi leben ia nampati ope dengan manusia beluh nampati bana. Adi itatap di bata kempak kegeluhan manusia singgo ikelengina. Kegeluhan siku gange genduari ida peti di bata ibas dirinta si bengketi paksa tenang.
Marilah siakukan salah dosanta i adep-adepen di bata. Mari dage si pindo perkuah ate di bata. Arah ras kita ngendeken dedenta ibas kitab dedenta nomor 300 siwa. Si pemenara si peduakan ibabai organis ras song liderta. Pengasuh kami, oh Tuhan, gelap pedandu banci hidalankan, emkap tendang kami bas kegeluhan, kata dusiman gelaman, gelap tangkas kata ras perbanan, banmin kami tetap pas kebujuran, surga duka perayakan. Temani kami, oh Tuhan, bangkat kudoni sidam kegulutan, sampai tindu kami lakonalukan, dosa siman sirangankan, maka olakal kami tadingkan, ibas kami dalani kegeluhan, gladat kami kemenangan. Alu Muhammad, iundang kami mari ras kita kerina tedis. Padan di bata guna petetap ukur ibas perpepen. Ketuahan kalak sir ceda ate arkiteken dosa, sebab di bata mengapuli ia. Ketuahan kalak simatru ukurna, sebab isahkan di bata mepadanna manbahna. Mari si puji Tuhan ibas kelang Athena simbebaskan kita. Alura duras kita rendah ibas kitab nedenta nomor 210 si pemenara si peduakan dipandu organis ras song liderta. Si puji gelar di bawah.
Alu Muhammad perpulungan silakan kami kundul. Sohma kita ibas ngoge kata di bata bagin si pemenang. Sini ibuat ibas kitab Efesus pasal 5 ibenakan ayat 15 se-20 sada. Yogikan kami manbanta nina kata di bata. Geluh ibas terang. Maka perdiatekanlah lagu langkah lu. Olah kam geluh bagi kalak motu. Tapi bagi kalak pentarmin. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli. Sebab wari-wari indah lakap mahuli. Dagai olah bodoh. Tapi pergemetkanlah kai singena ati Tuhan guna idalan kendu. Olah kam mabuk ibahan anggur. Sebab si encedakan man bandu. Tapi idemi kesah di bata min kam. Cakap-cakaplah kam sapih-sapih kam. Alu make masmur. Den-den pujin dengan den-den pertendin. Ndaikanlah den-den ras masmur man Tuhan alu ukur dem ngatakan bujur. Kata waripe, katakanlah bujur man di bata Bapa. Subuk karena kahipe, ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Patuhlah sekala nandangi sidebanna, rekitekan kam Muhammad man Kristus. Terjang jenda pengogen kata di bata. Ketuahan kalak simagikan kata di bata, dengan semakai kenca ibas geluhna si tetap wari, haleluya. Mari ras kita ertoto, kuna kita ngalukan kata di bata. Kata andu Tuhan nerangi dalan si idalani kami, gegeh ibas kegeluhan kami. Ngerana dage kam, alu penampat gegeh kesasi badia. Kata andu ngasup kami ngerti kenca, ras dalan kenca. Ibas Yesus Tuhan, reh kami erpengendes man bandu. Amin. Kata di bata, jadi renungan taibas Minggu 3 Mei 2020 enda, ibuat ibas kitab Sada Kronika 10:6 ayat 30 sada se-36. Iogekan kata enda man banta. Merialah odoni ras langit, turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan raja. Ergeruguhlah olawit ras kerina makhluk silit ibas. Merialah ombal-ombal ras kerina silit ije. Batang-batang kayu ikerangan ersurak merialah iadep-adepan Tuhan. Sangat Tuhan reh merentah doni enda. Katakan bujur man Tuhan. Erkiteken kini ulinna. Kelengatina tetap rasa lalap. Katakan man bana. Selamatkan kami o di bata singklini kami. Pepulung kami kerina. Pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Gelabanci kami ngatakan bujur. Cenari muji gelarndu si badia. Pujilah Tuhan di bata nu Israel. Pujilah ia genduari rasa lalap. Kenca bagi kerina perpulungan ngata kenca. Amin. Cenari ipujina Tuhan. Si jenda kata indah, jadi pergegah man bantai bas kebaktin minggu. Si gelari minggu jubilate ibas suari sendah. Ersurak merialah i adepan Tuhan. Mejuah-juah man banta kerina perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Adi ningku kari minggu jubilate, emakan nindu ersuraklah. Adi ningku kari ersuraklah nindu keleng ati Tuhan tetap.
Mari si cubakan. Minggu jubilate. Ersuraklah. Bujur. Engkai maka kita ersurak. Pasti erkiteken lit keriahan. Si sangana si alami. Raspontan kin lit respon si lakukan. Ema ersurak. Ersurak sada bentuk keriahan subuk si sada. Entah pe ras-ras. Misalnya disinget nai atau genduari pe bas anak-anak ta singuda. Lit gendang-gendang guru-guru aron. Ersurak mekrina singuda-nguda anak perana ibas keriahan silit. Ipandu oleh nande aron alunina surak aron. Emakar surak krina. Tupung Indonesia merdeka ijapape si begi kange. Krina rakyat ersurak meriah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Surak-surak si meriah. Indonesia merdeka. Begepe ibas sada pertandingan. Supporter perbahan erbagai atraksi. Ibas mendukung timna alu surak-surak si meriah bahkan maun. EP bancika jadi konflik antar sesama supporter. APK adi tim si dukung na menang. Surak-surak itu meriah rikut peras sorat terompet. Bagepe sirine gendang maun pe kembang api rasi debana. Meriah tuhu-tuhu. Ise si erbahan ca menang EP angkat-angkat kuda atas alus surak-surak meriah. Bagi KP adi sekala mahasiswa kencadung iwisuda. Biasa kelelit sada semacam hal singgo menjadi rutin ilakoken kala singgo dung wisuda ersurak ia. Bentar kena topina kuda atas lompat ia. Sebab benar. Nggo bagi dekahna ia berjuang gundungi skripsina antape disertasina. Enggo banci idungina alu mahuri. Maka meriah kelukurna ersurak ia. Bagepe sekala sindat kendahin. Epe ersurak ia. Arkiteken kai singgo itoto kena si perjuang kena ngoidatna. Ngodatna dahin. Sidah kange segala perbapan tupung nimai ketubuhan anakna. Kencai katakan manbana maka nggo tubuh anakna Mbue kange perbapan pela gejapna ersurak ia rumah sakit nggo tubuh sekala anak. Malam kelatena meriah kelukurna. Apai kakap dua dilit kita sidat lotre. Wah tambah ka. Meriah kelukur ta. Meriah ukur surak kita. Mbue kel alasan. Ya mbue kel alasan. Bagai kapem mbue cara. Ngatakan keriahan ukur ta ibas kai si alukan kita ibas kegelun enda ersurak. Deba rende, deba tawa, deba landek leba. Mbue bahkan pe mbue hal-hal si mon si idah agak ekstrim. Kekelengan ni Tuhan. Engkaikin kita ersurak meriah ia ada pendibata. Penungkunan enda menjadi perenungan tak ibas kesempatan enda. Apakah terjeng arkiteken kai sini surakan kita sini dapat maka kita surak meriah. Mari sinian manjar-anjar. Arkiteken kelengadi di bata simpar kelman banta. Ugakin simparna keleng ati di bata Pernah idahndu sampuren te aku. Sampuren ningene mungkin man anak singuda entah agak-agak asing man bana. Tapi ya di man banta orang tua pasti minter sietah kai sampuren. Bahasa Indonesianya air terjun. Contoh air terjun si piso-piso. Sampuren kulikap. Atau pelit kang anak-anak te pernah ku air terjun dui warna. Si lalang lang keldohna tantangenna pembelin tapi kencaseh kuje wah benekrina kini latih hendai arkiteken iidah gua jilena air terjun dui warna kelengate Tuhane bali bagi lau sampuren sehkel simparna lau sampuren si terus maler naktak kuteruh tep waktu laer ngadi-ngadi. Sepanjang ingat kami lid doni enda langalit pernah lau sampuren si ngadi. Maler, ngerti kenca bagema. Kelengate di bata bagi lau sampuren. Janah kegeluhan ta.
kegeluhan kuras kegeluhan do kerinana. Bali bas sada gelas sikitik. Si usaha nampung lau sampuren si simparndai. Coba si bayangkan uga kita berusaha menampung lau si maler ibas lau sampuren enari. Bagaimana belina kelengati Tuhan simpar tuhu-tuhu. La pernah kurang lalap mamburen lar ngadi-ngadi. Tep wari, tep waktu tidak akan pernah berhenti. Sehingga ibas perikop renungan ta minggu enda. Ersurak meriahlah ia depan Tuhan. Si pemenakai si jadi. Erkiteken bangsa Israel ngopulah ibas pembuangan nari. Bagi bangsa Israel singgopulah ibas tanah pembuangan Babel nari ia tah nakal. Igejap nakal. Maka pula ia bas pembuangan nari lah bekas gegeh. Pemetah bagi kebujuran. Tapi erkiteken keleng ate di bata. Keriahan ukurna surak-surak meriah icidah kena. Alu ngajuk doni enda ersurak muji Tuhan. Layakapna metunggung ia muji Tuhan. Sebab sekel buena kekuranganna. Maka doni enda ipakena jadi perkakasna nembah di bata. Maka di bata si mada kuasa. Ia saja ngencap patut ipuji ras isembah. Enda ibanci si ida ibas Mazmur Daud. Si menjadi bahan invokasio ta ibas minggu enda. Maka si peduakan. Ersurak meriahlah ia depan di bata. Erkiteken. Mepalas entah pegagah guna ngasup ngeluh jadi kalak pentar. Labo jadi kalak mot. Silanai guru-guru kendoni enda. Sebab wari-wari enda lakap mahuli. Si metah empergunakan kesempatan alu mahuli. Megermet nandangi kai singena ati di bata guna idalankan. Kalak si bagenge maka tetap ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Subuk kerna kaipe. Anam ibas kesusahan si mesangat kelpe. Endandai si idah ibas perpulungan Efesus. Paksa ngenanami kini seran si mesangat. Erkiteken kini tekenaman Tuhan. Lanaya seriras doni enda. Tapi ije teridah kel. Kengasuh penangalakan kini seran. Erbahan cara belinna. Kualitas kegeluhan. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Terbagasan si ida. Ugaka perjuangan bangsa Israel sibas ogenta. Silang abo ia merdeka kel erkiteken kekuasaan Persia paksa si engkuasai krina daerah Timur Raya. Raja Daud harus dengan mimpin bangsana erperang ras bangsa-bangsa si deban. Tapi teridak ngeibas bahan khotbah ta endandai. Lid semangat. Harapan. Maka keleng ati Tuhan tetap nandangi bangsa enda. Mulahi ia ibas kekuasaan bangsa-bangsa si deban nari. Endandai banci tangka siyoge ibas ayat 34 seh 36. Cana ibas ayat 35 ikata selamatkan kami odibata sing kelini kami. Perjuangan sangana ikerja kena. Lid harapan. Maka lid pengatakan bujur, lid puji-pujiin, lid rende ersurak muji di bata. Sebab tekel ia erdolat ngemulihi kerajaan Israel kekelengan ni Tuhan. Sekali paksa, sekala Viktor Frankl, ia sekala psikolog si terkenal, alu metode logoterapi. Pernah ndalani masa-masa sulit dem alu kinisran, ibas kem konsentrasi masa pendudukan Nazi. Ia berusaha ngidah kini ulin ras keleng ati Tuhan si tetap. Ibas roti si kitik si kerah-kerah. Si isu sunnah tupung ibreiken eman bana ibas suari. Janah bernyi kari bagem ipanda manjar anja. Janah ibagi kenakaman teman nasilit deherna Bagepe tupung ibas pagi-pagi. Ibaba ia erdahin kerja keras.
ibas perdalanan iidah nalit bunga-bunga mawar. Mesir banca ia megegeh iidah na krina. Igejab na jadi gegeh man bana anem dia sekali. Ia lit ibas kem konsentrasi, menderita sungguh-sungguh. Pangan pe terbatas, canah terbagesen. Ibiasa kena kel dirina, guna ngidah kini ulin geluh. Anem gia bagi belinna kini seran ras kini suin si inanami. Semaka nyatana terbentasi me kini seran simberat kekelengan ni Tuhan sekel buena alasan ras cara guna ngatakan bujur. Tapi si pasti krina min maba kita kubas di bata Tuhan ta. Si tetap erkuaate man banta dengan singkelingi kita tetap. Dan memang sungguh-sungguh kita rasakan. Labo jadi soal uga kita ngatakan bujur man bana. Tapi si penting nakel man ise kita ngatakan bujur. Lalit si deban. Mekap man Tuhan di batata saja. Labo jadi soal uga belina peristiwa sirbahanca kita ngatakan bujur. Tapi si penting nakel ngasup nge kita tetap ngatakan bujur anem dia sekali kegeluhan talit ibas paksa kesusahan simbages kel sirbanca ceda kel ateta. Misalna pinakit sirdenden, kemalangan sinderpa, bangkrut, itipu kala kita, itokohi rasidebanna. Bagi Daud, ibas perjuangan na gunang baba Israel, gunang datkan kemenangan, peperangan lit iadep-adepenna. Tapi tetap ipujina di bata rendai ersurak ngatakan bujur. Bagi jemaat Efesus, kini seran si mesangat si ialaken na krina na pei, tetap yang ngidah kesempatan guna rende alu enden pertendin ras masmur ngatakan bujur man Tuhan. Paksa genduari sada peristiwa sinderpa krina manusia ibabo doni enda terlebih di tengah kutata genduari pandemi COVID-10 siwa. Ngasup nge kita muji di bata ras ngatakan bujur man bana. Ersurak nge kita ibas situasi kehidupan ta enda. Lid dengange ibadah i tengah-tengah jabu-jabuta ibas kita penalem pengendes man Tuhan. Ternyata bukan di akhir kita ngatakan bujur, tetapi paksa bas perjuangan tetap ngatakan bujur. Kekelengan ni Tuhan, minggu jubilate, minggu ersuraklah. Keleng ati Tuhan tetap ergan asangken kesah maka kupuji kam. Bahasa Indonesia ikatakan sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau ya Tuhanku. Endama sini ilakokan krina anak-anak Tuhan ibas minggu jubilate enda. Juah-juah man banta krina ersuraklah. Salam hidup sehat, tetap puji Tuhan, jaga hati, jaga jarak, tetap di rumah. Amin. Mari ras kita ertoto. Kemuliaan sebagai belinna singgo i nyata kendu kubas kegeluhan kami. Semaka setiap detik nafas hidup kerina kami anak-anak ndu adalah pengatakan bujur, ersurak, muji kam, rende kami. Bujur Bapa, pengasup dage kami tetap ngidah, belinen keleng atindu, asangken krina, kini seran sini hadapi kami. Setiap hal, apapun itu bagi anak-anak Tuhan, adalah kebaikan-kebaikan Tuhan, sirbanca kami ermalem ate.
Endam pertoton pengendesan kami, ibas Yesus Tuhan reh kami kuadap ada pendusi badia. Amin. Mari ras kita kerinana tedis. Radukan kerina kalak Kristen ibas kena paksa rasingan iba bodoni enda mari siakukan kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi ara kesaksi badia tubuh idur singuda nari si sokliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang, mate, cenari kuburkan nusur kudoni kematen. Petelu warikan go keke ibas si matenari, nangki ku surga, perkundul narah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana. Cenari rehmea pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini kerken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundul kam kerina. Segenduari paksana, ibas keriahan ukurta, sisakan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi pergagah man banta, nembalaman Tuhan alu ukur meriah, dahilah ku adep pena janah rende meriah. Tupung sisakan persembahan ta si puji Tuhan ibas kitab dendenta. Si pepulung mempersembahkan tau, si endeskan daging mandi bata, tanda meriah ukur pas pasu-pasuna, si simpar brenaman banta. Asa si go isi kapken, asa si go itotoken, pengatakan bujur tak gempa di bata. Tu simpar pemere di bata, man percuma rasi erbinaga, krina si erdahin, si ngarapan bana, ituahi pasu-pasuna. Asa singgo isi kapten, asa singgo itotoken, pengatakan bujur tak gempa di bata. Mari ras kita bengket kubas pertoton persembahan bagi pe pertoton syafaatna. Ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami simada sinasana. Pujiin kemuliaan tetap isahkan kami man bandu. Adi gejap kami labo metunggung kami muji nembah kam. Tapi erkitekan perkuat indusi tetap ipatan kendum kami guna muji nembah kam. Ibas keberadaan kami paksa indah. Persembahan kami penggoi pepulung kami. Enda metanda meriah ukur kami gejapkan kini ulin Tuhan nandangi geluh kami. Persembahan enda petek kami erguna. Pebelangkan berita andu si meriah. Bagi pe arah kai silik dengar. Ibas kerina anak-anak ndu. Kami pe tetap ngejapkan. Uga kami ngasup tetap encidahkan kemuliaan ndu. Ibas kerina dampar geluh kami. Pasu ndu Tuhan. Bagi pe penangkih kami pertoton safat kami. Karena kerina ngawan ni perpulungan du. I tengah-tengah gereja kami GBKP kilometer pitu. Tetap megagah kami ibas kini teken. Tetap ersada arih kami.
Ipuji ras isembah kami kam Tuhan di bata Bapa kami. Singgem gemi kegeluhan kami. Singgom mereken keselamatan man kami. Canah ibas teridah tuhu-tuhu. Tutus sate kami kerinan dalankan ibadah kami. Bagi singgo yaturkan gereja kami guna ilakukan kami. Kebaktin minggu i tengah jabu-jabu. Perpulungan jabu-jabu bagi kapiriku ras PA krina kategorial sampati kel kami Tuhan. Alu ngertikan adilakin kami raskam labo kami ngasup dalani wari-wari sebab bagi buena perjuangan peperangan siman alankan kami tapi adik kami raskam tekel kami kelengati indu pasti memberikan kemenangan man kami. Bujur Bapa. Krina kemahandupe, pandita pertua diaken bagi perikut ras emeritus kami. Duken krina pengurus perpulungan jabu-jabu, bagi perikut ras pengurus kategorial. Pasu-pasundu krina kemahandue arondo. Ibas ndahiken dahindu i tengah-tengah pekan anggurndo. Ibas situasi si genduari pei tetap mampu ya memonitor krina dahin-dahin kini teken silit i tengah-tengah perpulungan. Jana dilitkin siman pekenan kami. Ersada arih kami, ersada ugur kami guna banci i pekena kami. Ras-raduras pe kami saling melengkapi. Semaka kedaten tuhu situasi endalah ngurangi kinirsadan kami nembah man Tuhan bagi kape kinirsadan kami guna tetap kami jadi terang rasira i tengah-tengah kehidupan ija kami itama kendo. Bujur Bapa ertotope kami nandangi piga-piga keluarga sibas paksa si genduari sangana erduka erceda ate ermora ate erkiteken ibas piga-piga paksa singgo lepas sini kelengi i tengah keluarga enaringgo nading kendoni enda nadingken kami ngadap ku lebih-lebih indo. Oh Tuhan apulindu krina keluarga-keluarga pegegehi kam ia semaka tetap kini teken ras pengharapenna maka labo kai pe banci ni rangken kelengatin duwe ibas kami nari tah sape kematen emakan desken kami krinana pedas ia krina terampul bagi pe senina turang kami si bagi kami berita nalit ibas keadaan sakit subuk ia irawat i rumah entah pe i rumah sakit. Oh Tuhan kam dage simberikan gagah kuasa kesahandu si badia sinampati ia pelimbarui gagahna bagepe keriahan kemalaman Athena semaka ibas ketetapan ukurna pinakit epe banci ilawanna ibas ia tutus ertambar ikutina krina kai anjuran dokter manbana bagepe layar bera-bera sebab tekel ia kam dibata Bapa singgo meriken kemalaman manbana ibas Yesus Kristus singgo mate i uruk Golgota ngokri na malam pinakit kami maka endesken kami senina turang kami semangat ia ibas ngalaken pinakit si genduari enda terdenden ibas daging kulana bagepe Tuhan lar peltep tetap ertoto kami nandangi krina para medis dokter perawat entah pe tenaga sukarela si genduari enda sangana sungguh-sungguh berjuang guna banci dampingi nampati nambari kerina kala singgo terkena virus corona enda subuk si sangana irawat i rumah sakit. Tuhan berekendu ketenangan manbana jaga kawali ia bagi periku raskrina keluargana peliharandu kala ia pe tetap banci dalankan tugasna alu tetap ukurna Tuhan si empegegehi ia ras sinampati ia bagai pekrina kekelengan ijapa peringan singgo terkena virus enda Tuhan pemindo kel kami sampati ia krina angkatkan pinakit na cana ia pe semangat ngelawan pinakit yakin ia bersama dengan Tuhan ibas perjuangan na lid kemalaman singgo nimai ia arah lebih bagai kami krina terkhusus perpulungan GBKP kilometer pitu tutus minate kami megiken kai singgo isahkan pemerintah kami bagepe i tengah-tengah gereja kami kelah adilakin perban perluna lah kami darat i rumah nari ijaga kami jarak ijaga kami kebersihan ijaga kami kesehatan
Bagi KP, aktivitas kami, alupentar banci icermati kami, buai si banci ikerjakan kami, si tekel kami, Tuhan pasti memelihara kehidupan kami. Maka dilitkin kekelengan-kekelengan kami, si sungguh-sungguh mengalami kesulitan, erkiteken dampak virus corona inda ibas bidang ekonomi. Laya banci erdahin, jana arkiteken layar dahin, nggo susah ia kapna, guna datken keperluan bahan pokok guna hidup. Tuhan, tekel kami di bata Bapa kami, si pasti nampati ras memelihara kehidupan na. Maka kami pekrina anak-anak ndu, gereja, GBKP kilometer pitu ersada ukur kami, ersada arih kami. Nampati kekelengan-kekelengan kami sebagai situasi kegeluhan na. Pasu-pasudu ekrina. Jana adilit kakin kekelengan kami situhuna. Buwe basia, lid basia. Tapi ia pemerhat ka isampati, erkuasa kam Bapa. Berikan roh pertobatan ibas pusu ukurna. Kelaibas paksa situasi si gunduari enda. Bancimin iurakina baban berat doni enda. Alu ia sendiri pe mampu bersyukur ibas kinilitan silit bas ia. Endam dage pertoton kami, malam kalate kami, ibadah kami sini lakukan kami ibas wari minggu sendah enda. Kerina singgo muat bagin pe pasu-pasundu, terlebih anak-anak kami permata, ibas mengkondisikan karena khotbah minggu, ibadah minggu enda, Tuhan masu-masu. Malam matena krina, kaisi toto kena ras iperjuang kena pe idat kena ibas kehidupan na. Bujur Tuhan, enda kami, reh kami kuadep ada pendusi badia, ibas Yesus Tuhan, penampat kegeluhan kami. Amin. Mari ras kita krina na tedis. Si ujungi kebaktinta, bengket kita kubas perpadanan. Tuhan enggo membebaskan manusia ibas ikatan perbeben nari. Idilona kita gelah tetap menjaga kemerdekaan si enggo i jujur kena. Tuhan tetap setia jagai kegeluhan anak-anakna. Ia negu dengan mencukupi keperluan geluh kalak sir kemalangan manbana. Mari si puji Tuhan ibas keleng ate ras kesetiaan naman banta arah endendenta. Berkuah ate tidur di batanta, engkau nemani kegeluhan ta. Kita kerina go pegegeina, go si bagikan kata perdana. Menjua-jua membantah kerina, si salaman kawas kemuan. Sejumpakah kita pagi kerina, bas perminggun tame perpulungan. Kegulutan enggo kapsi endaskeun, ulanai min si baba mulihkeun. Lati ukur kerina si tadikeun, siang ayon tamari tuduhkeun. Mari ras kita ertoto. Bagi pertoton sinyajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarundu ipebadi amin. Rahmin kini rajandu, selamin pratendu idoni enda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda enda. Alami salah kami, bagin
yalemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangi kami idur silat nari, sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Alukan pasu-pasu idur di bata nari, berkatlah alu menjuah-juah, cena saksikanlah pembebasan singgo ialukan duibas di bata nari, cenari alukanlah pasu-pasuna. Ipasu-pasu janai kawali di bata kam, siang ayo di batar sinal sali babondu, cena melia sate nangenhen kam, itatap di bata kukam, cena malam atindu ibahana. Amin.